Mag-buy TV sa SNR. May... Naka money. Nakamani. Oh, where is money man? Or where you going? Unsa man na? Unsa man na? Mag-buy ta. Magbay ta og? TV. Oh, i-open daw na kung nakay money. How much man imong money dila? Mag-buy ta TV later pag Sunday. Oh, sige, magbay ta. Oh, give me money. Kaya wala money si mami pambay sa TV. Only sa. Only sa. wala ko money pambay. So, asa man ang money? Be? After school sa Friday. Oh, McDonald's lunch. After McDonald's lunch. oo. Mag-ato ka sa Ato sa asa man ta? R. Why man? Lesson R. Oh. Swagan pag sa Sunday. Oh, kay magbay oh. O TV. Oh, how much money mo money? Count. 1, 2, 3. Oh. 3 pesos. Money. Oh, makabay pa rin kag TV sa 3 pesos. Pag